नमस्कार, एबिसी स्पेशल रिपोर्टमा स्वागत छ। म विष्णु पोखरेल। आदरणीय दर्शकबिन, यति बेला नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत भ्रमणमा रहनु भएको छ। 6 दिने भारत भ्रमणका क्रममा केपी शर्मा ओली 46 सदस्यीय जम्बो टेलेर त्यहाँ हिजो मात्रै प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। विशेष गरी आजको दिन महत्त्वपूर्ण रह्यो। भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाट, त्यसैगरी विभिन्न बुँदामा सहमति भएको छ, सम्झौता भएको छ र साथसाथै आजको सम्झौतामा 9 बुँदामा सम्झौता भएको कुरा बाहिर आएको छ। सम्झौता अनुसार नेपाललाई भारतले दिने भनेको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि जुन रकम दिने भनेको थियो त्यो रकम परिचालन सम्बन्धी सम्झौता भएको छ र त्यस्तै गरी भारतबाट नेपालमा विद्युत आपूर्तिका विषयमा पनि सम्झौता भएको छ र यसभन्दा अघि 80 मेगावाट विद्युत आपूर्ति गर्ने भनेर जुन दुई देशका बीचमा एउटा किसिमको निर्णय भएको थियो, त्यही निर्णय अनुसार 80 मेगावाट विद्युत आपूर्ति गर्नका लागि आज सम्झौता भएको छ र यो सम्झौता अनुसार विशेष गरी यो 80 मेगावाट आजबाट सुरु भएको छ र यही 80 मेगावाट आइसकेपछि नेपालमा 2 घण्टा लोड सेडिङ घट्ने पनि यता बताइएको छ। सम्झौता अनुसार 2016 को अक्टोबर महिनासम्म 200 मेगावाट विद्युत आपूर्ति गर्ने र 2017 को डिसेम्बर महिनासम्म 600 मेगावाट विद्युत आपूर्ति भारतबाट गर्ने भन्ने सम्झौता भएको छ। त्यसैगरी अन्य सम्झौतामा नेपाल नाट्य तथा सङ्गीत एकाडेमी र सङ्गीत नाटक एकाडेमीका बीचमा सम्झौता भएको छ। त्यसैगरी बङ्गलादेशबाट नेपालमा सामान भित्राउनका लागि भारतीय भूमिको प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा पनि सम्झौता भएको छ र त्यसका लागि विशेष गरी रेल मार्गबाट पनि सामग्री आपूर्ति गर्ने विषयमा सम्झौता भएको छ र सडक मार्गबाट प्रयोग गर्नका लागि विशाखापट्टनम ड्राइपोर्ट प्रयोग गर्ने र बङ्गलाबन्द ड्राइपोर्टबाट भारतीय भूमि हुँदै नेपालसम्म सामग्री ल्याउनका लागि विभिन्न ड्राइपोर्ट प्रयोग गर्ने विषयमा पनि सम्झौता भएको छ। त्यसैगरी नेपाल र भारतका प्रख्यात व्यक्तिहरूका बीचमा एउटा समूह बनाउने र त्यसबाट विभिन्न कुराहरू आदान प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा पनि सम्झौता भएको छ र यसरी 9 बुँदामा सम्झौता भएको छ र सम्झौतामा बताइए अनुसार यी सम्झौताहरू तत्कालै कार्यान्वयनमा जानेछन्। त्यसैगरी विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी सम्झौतामा आज प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जो भारतीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त रूपमा स्विच अन गरेर नेपालतर्फ विद्युत आपूर्ति सुरु भइसकेको छ र यो क्रमशः यसको विद्युत आपूर्तिलाई बढाइनेछ र यसै वर्ष मात्रै मुजफ्फरपुर ढल्केबर विद्युत प्रसारण लाइन जसरी अपग्रेड गरियो, अब अपग्रेड भएसँगै भारतबाट थप बिजुली आयातका लागि बाटो खुलेको छ र अन्य सम्झौताहरू बाहिर आएका छैनन्। विशेष गरी 9 बुँदा बाहिर आएका छन् र आजै मात्रै दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरूको उपस्थितिमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन पनि भएको छ र पत्रकार सम्मेलनका क्रममा उहाँहरूले विशेष गरी यो भ्रमण सफल भएको यो भ्रमणले आपसी सम्बन्धमा विशेष महत्त्व राखेको बताउनु भएको छ। दुई देशका प्रधानमन्त्री सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुई देशीय सुरक्षा संवेदनशीलताका लागि संयुक्त चेकपोस्ट राख्ने सहमति भएको बताउनुभयो। उहाँले अतिवाद र आतंकवादको मिलेर सामना गर्ने विषयमा समेत सहमति भएको प्रधानमन्त्री मोदीले बताउनुभयो र विशेष गरी यो संयुक्त सुरक्षा पोस्टका विषयमा जुन सम्झौता पत्रमा सम्झौता देखिँदैन, यो औपचारिक रूपमा बाहिर आएको छैन। यो नरेन्द्र मोदीले आफूले मन्तव्य राख्ने क्रममा भन्नुभएको र यो संयुक्त चेकपोस्ट कहाँ राख्ने, कसरी राख्ने भन्ने कुरा बाहिर ल्याइएको छैन। यदि यो नेपालको कुन ठाउँमा राख्ने भनेर बताइएको छैन। विगतमा भारतले नेपालको एयरपोर्टमा सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण सुरक्षा चेकपोस्ट राख्न पाउनुपर्ने भनेर दबाब दिँदै आएको थियो। कतै त्यो त होइन भन्ने आशंका पनि गरिएको छ र यो कुरा सायद बाहिर आउला र सरकारले यो बाहिर ल्याउनु पनि आवश्यक छ, किनकि यो संयुक्त सुरक्षा पोस्ट कहाँ राख्ने भन्ने किसिममा यो सुरक्षा संवेदनशीलताका हिसाबले र एउटा सार्वभौम राष्ट्रका हिसाबले पनि यो दुवै महत्त्व छ। यसलाई सरकारले प्रष्ट पार्नुपर्नेछ र आज पत्रकार सम्मेलनका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरूले के बताउनु भयो त यो तपाईहरूलाई हामीले जानकारी गराउनेछौँ। सबैभन्दा सुरुमा सम्बोधन गर्ने क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले के बताउनु भयो त हेर्नुहोस् उहाँको यो भनाइ। ग्रहण के पश्चात प्रधानमंत्री ओली जी की मैं उनका
तथा नेपाल के संपूर्ण शिष्टमंडल का हार्दिक स्वागत करता हूं। भारत के प्रति नेपाल की गौरवशाली जनता के अथाह प्रेम और सद्भावनाओं का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ मैं नेपाल के नागरिकों की आशाओं और आकांक्षाओं का तथा उनकी जागरूकता और विवेक का भी सम्मान करता हूं। इस अवसर पर मैं नेपाल के दिवंगत नेता श्रीमान सुशील कोइराला जी को भी आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत नेपाल मित्रता में श्रीमान कोइराला जी का योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। फ्रेंड्स, भारत और नेपाल दो संप्रभुत्व देश हैं। इनकी मित्रता घनिष्ठ एवं अद्वितीय है। हिमालय की अखंडता तथा गंगा की पवित्रता हमारे सशक्त संबंधों के साक्षी हैं। सीमाओं के खुले द्वार हमारी जनता के आपसी संबंधों को परिभाषित करते हैं। एक धनी संस्कृति और परंपरा के हम सांझे उत्तराधिकारी हैं। नेपाल में शांति, स्थिरता और उसका आर्थिक विकास हमारा साझा उद्देश्य है। भारत नेपाल संबंधों के इन सभी पहलुओं पर मैंने और प्रधानमंत्री ओली जी ने आज विस्तार से बात की है। एक्सेलेंसी ओली, पूरा विश्व इस बात को मानता है कि पिछले कुछ सालों में नेपाल ने लोकतंत्र और संघवाद के मार्ग पर प्रशंसनीय प्रगति की है। दशकों के संघर्ष के उपरांत नेपाल के संविधान की रचना और उसकी घोषणा एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके निर्माण में नेपाल की सरकार और राजनीतिक नेतृत्व का तथा समाज के सभी वर्गों द्वारा किए गए योगदान का मैं अभिनंदन करता हूं। किंतु इसकी सफलता सहमति और संवाद पर निर्भर है। मुझे विश्वास है कि इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर राजनैतिक वार्तालाप के माध्यम से नेपाल के सभी वर्गों को साथ लेकर आप नेपाल के संविधान से जुड़े सभी मुद्दों का संतोषजनक निवारण कर नेपाल को प्रगति और स्थिरता की राह पर अवश्य ले जाएंगे। फ्रेंड्स, नेपाल की आर्थिक उन्नति, विकास तथा संपन्नता में भारत की स्थायी रुचि है। नेपाल के इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु हमारे संसाधन और संस्थाएं सदैव एक सकारात्मक साधन रहे हैं और भविष्य में भी रहेंगे। इस संदर्भ में भारत की आर्थिक प्रगति नेपाल की संपन्नता का एक सहज मार्ग बन सकता है। दोनों देशों के बीच ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स, विकास के हाईवेज बन सकते हैं। इसके मद्देनजर हमारे देशों के बीच दो और ट्रांजिट पॉइंट खोलने पर आज हुई सहमति मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। इन ट्रांजिट पॉइंट्स का खुलना क्षेत्रीय आर्थिक विकास
तथा कनेक्टिविटी को भी प्रबल बनाएगा। मैंने अपनी नेपाल की 2014 की यात्रा के दौरान कहा था कि नेपाल का हाइड्रो पावर पोटेंशियल न केवल पूरे नेपाल को रोशन कर सकता है, अपितु भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकता है। मुझे खुशी है कि नेपाल और भारत कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर मिलकर के काम कर रहा है। इनकी कुल क्षमता लगभग 7,000 मेगावाट है। इन प्रोजेक्ट्स का शीघ्र और सफल निर्माण नेपाल की आर्थिक संप्रभुता का प्रमुख मार्ग बन सकता है। मुजफ्फरपुर धलकेवा ट्रांसमिशन लाइन, जिसका हमने अभी टेक्नोलॉजी की मदद से उद्घाटन किया और वहां के लोगों की खुशी को हम अनुभव कर रहे थे, यह नेपाल को लगभग 80 मेगावाट बिजली तुरंत ही उपलब्ध कराएगी। आने वाले 2 सालों में यह लाइन 600 मेगावाट 600 मेगावाट बिजली नेपाल को प्रदान करेगी। फ्रेंड्स, व्यापार और निवेश हमारे संबंधों के सशक्त स्तंभ है। इनको और प्रबल बनाया जा सकता है। इसके लिए इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट का शीघ्र निर्माण दोनों देशों के हित में है। नेपाल के तराई क्षेत्र में सड़क निर्माण पर आज जो समझौता हुआ है, ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूती प्रदान करेगा। पिछले वर्ष नेपाल ने एक भयंकर भूकंप से उत्पन्न त्रासदी का सामना किया था। आपदा नेपाल पे आई, किंतु पीड़ा हर भारतीय को हुई। भूकंप उपरांत नेपाल के पुनर्निर्माण की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत ने $1 बिलियन का असिस्टेंस पैकेज अनाउंस किया था। इस क्षेत्र में आज हुए 2 एग्रीमेंट्स, एक $250 मिलियन की ग्रांट का तथा दूसरा $750 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट का, हमारी सहभागिता को और आगे ले जाएंगे। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री श्रीमान ओली की भुज यात्रा नेपाल के पोस्ट अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन के कार्य में लाभकारी सिद्ध होगी। एक्सेलेंसी ओली, आयुर्वेद भारत की प्राचीन सभ्यता का एक ऐसा प्रभावी अंग है जिसकी छाप आज के युग में भी प्रबल है। नेपाल भी आयुर्वेद से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। नेपाल में आयुर्वेद का विस्तार दोनों देशों के सांस्कृतिक और व्यापारिक हित में है। यदि नेपाल चाहे तो भारत नेपाल में आयुर्वेदिक कॉलेज खोल सकता है। इनको भारत के आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय से जोड़ा जा सकता है। फ्रेंड्स, ये स्पष्ट है कि नेपाल की स्थिरता भारत की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री ओली और मैं इस बात से भी सहमत है कि दोनों देश बढ़ते हुए अतिवाद और आतंकवाद से उत्पन्न खतरों का मिलकर मुकाबला करेंगे। हम अपने बीच खुली सीमाओं का, टेररिस्ट और क्रिमिनल्स को दुरुपयोग नहीं करने देंगे। इस संदर्भ में दोनों देशों की सिक्योरिटी एजेंसीज अपना सहयोग और मजबूत करेगी। एक्सेलेंसी ओली, नेपाल में शांति, स्थिरता और संपन्नता हमारा साझा हित है। मैं और संपूर्ण भारत नेपाल के आर्थिक विकास के समर्थक है। भारत का सहयोग सदैव सकारात्मक रहा है। इसके अंतर्गत लिए गए एक्शंस नेपाल की सरकार तथा जनता की प्राथमिकताओं के अनुरूप रहे हैं।
मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व में भारत नेपाल संबंध और सशक्त होंगे और नई ऊंचाइयों को छुएंगे। इन शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आपका और आपके शिष्टमंडल का भारत में हृदय से स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। यो थियो भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बोल्नु भएको कुरा। उहाँले विशेष गरी दुई देशका बीचमा सम्बन्ध सुमधुर बनाउने, विशेष गरी नेपालको आर्थिक विकासका लागि भारतले सहयोग गर्ने लगायतका विभिन्न प्रतिबद्धताहरू पनि जनाउनु भएको थियो र साथसाथै सुरक्षा चासोका विषयमा पनि उहाँले विशेष बताउनु भएको छ। विशेष गरी खुल्ला सिमाना भएका कारण आतंकवादका लागि सँगसँगै लड्ने र आतंकवादी विभिन्न गतिविधि रोक्नलाई दुई देशका सुरक्षाकर्मीहरूबीच आपसी तालमेलका कुराहरू पनि गर्नुभएको थियो। साथसाथै संयुक्त सुरक्षा पोस्टका कुरा पनि उहाँले उठाउनु भएको थियो। तर यो कुरा चाहिँ सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरेको छैन र यसैलाई नेपालका विश्लेषकहरूले यो के हो भन्ने कुरामा अलि बढी आशंका गरेको देखिएको छ। विशेष गरी दुई देशको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले पुर्याउँदै आएको सहयोगका विषयमा प्रशंसा गर्नुभएको छ। विशेष गरी भूकम्पपछिको जुन उद्धार राहतमा भारतले खेलेको भूमिका, त्यसै गरी नेपाललाई विभिन्न योजना परियोजनामा गर्दै आएको सहयोगका विषयमा उहाँले भारतलाई धन्यवाद दिनुभएको थियो र साथसाथै यो भ्रमणले दुई देशको बीचमा सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनेको बताउनु भएको थियो र पत्रकार सम्मेलनका क्रममा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले के बताउनु भएको थियो, हेरौँ उहाँको यो भनाइ। I am touched by the warm welcome I have received here. I have taken the friendly gesture shown by Prime Minister Modi ji and the government and people of India during my visit as an honor, not only to me but also the people of Nepal. I am grateful to the President of India for hosting us at the prestigious Rashtrapati Bhavan as his guests. It is a great opportunity for me to visit the closest neighbor as the first Prime Minister after the promulgation of the new constitution in Nepal. The main mission of my visit is to clear the misunderstanding that surfaced in the last few months and to take back our relations to the same level of enthusiasm we saw when Modi ji visited Nepal in August 2014. The sentimental response of the Nepalese people to the spirit of friendship shown by Modi ji is still fresh in my mind and in the minds of fellow Nepalese. Our relations are beyond governments and beyond formal deals. Our people share a sense of deep friendship and fraternity. We are linked by history, culture, and geography. Sovereign quality, equality, territorial integrity, and mutual respect of each other's interests and concerns have been the bedrock of our relations. For Nepal, relations with India are important. India is our biggest trade and development partner, largest source of foreign direct investment, and the provider of vital transit facilities. Prime Minister Modi ji and I had friendly and extensive discussions on a wide range of matters of mutual interest. Nepal has accomplished a historical task of constitution making. The constitution was the
culmination of the peace process in Nepal, for the success of which we received a strong and continuous support from the government, political leadership and people of India. With the resolution of political issues, we have entered into an era of economic development and prosperity. Nepal has a vision of graduating from the category of least developed country by 2022. Economic cooperation between our two countries is crucial for this goal. India is now emerging as one of the economic powerhouses. The progress India has made in economic transformation, science, technology, communication, research and innovation are inspiring for us. We are proud of this impressive development of India and want to reap benefit from this. India has provided us generous development support. These resources have been used in vital infrastructure projects, health, education and rural development in Nepal. I sincerely thank Modi ji and the people of India for the spontaneous support provided in the aftermath of earthquakes in Nepal last year. The support and solidarity shown by our friends from India touched the hearts of Nepalese people. We are equally appreciative of the support of India in our reconstruction drive. Prime Minister Modi ji and I discussed about the need to address trade imbalance. Earlier today, we witnessed the exchange of letters related to transit facilities. We expressed satisfaction over the growing cooperation in hydropower section. Public and private investors from India are developing 2 mega projects in Nepal. Prime Minister Modi ji and I inaugurated first double circuit cross-border Dalkebar-Muzaffarpur transmission line. We discussed about development of other required transmission infrastructures as well. We underlined the need for early completion of DPR of Pancheshwar multipurpose project. Once realized, this will be a milestone in Nepal-India cooperation for hydropower development. Modi ji and I agreed to ensure that open border is not misused by unscrupulous elements and pose security threats to either side. Both of us agreed that exchange of visits at high political level should be regular between our two countries. The Right Honorable President of Nepal has invited His Excellency the President of India to visit Nepal this year. And I have invited Prime Minister Modi ji to visit Nepal. We eagerly look forward to welcoming them. In sum, my meeting with the Prime Minister Modi ji has been useful and productive. The misunderstanding that persisted in the past few months is no longer there. I believe our relations will greatly benefit from our discussions. It is high time that we look at Nepal-India relations with a forward-looking approach in the interest of our two countries and peoples. I would like to thank you very much, Your Excellency Prime Minister, and the government under your leadership. Thank you very much.
यसरी नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्नुभएको थियो र उहाँले सम्बोधनका क्रममा विशेष गरी भारत विरोधी कुनै पनि गतिविधि नेपाली भूमिबाट हुन नदिने र त्यो सरकारले रोक्ने भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो भने भारतले गर्दै आएको सहयोगको प्रति आभार प्रकट गर्नुभएको थियो र साथसाथै आगामी दिनमा पनि सहयोग निरन्तर प्राप्त हुने अपेक्षा पनि राख्नुभएको थियो र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको 6 दिने भारत भ्रमणका क्रममा आज विभिन्न सम्झौता भएका छन् र दुई देशका प्रधानमन्त्रीले औपचारिक रूपमा पत्रकार सम्मेलन पनि गर्नुभएको छ र यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण सफल या असफल भनेर अझै मूल्याङ्कन गरिहाल्ने अवस्था भने आएको छैन, किनकि केही सार्वजनिक भएका बुँदाहरू बाहिर आएका छन्। यो विभिन्न दुई किसिमका नेपालले केही पाए जस्तो देखिएको छ, तर यो भारत भ्रमण सफल या असफल कस्तो रह्यो भन्ने कुरा यदि कुनै अँध्यारो कोठामा त्यस्तो मुलुकको हित विपरीत कुनै गतिविधि नभएको भए यो एउटा सफल हुनेछ। र साथसाथै हामीले अहिले भारत र नेपालका बीचमा यो कुरा गरिरहँदा हामीले केही समय अगाडि जुन किसिमको व्यवहार खेप्नु पर्यो, एउटा नाकाबन्दी जस्तो एउटा ठुलो मानवीय शास्ति खेप्नु पर्यो, अब आगामी दिनमा त्यस्ता गतिविधि हुन्छन् या हुँदैनन् यो कुरा महत्त्वपूर्ण हो। र जसरी भारतले नेपाललाई साना साना कुराहरूमा पनि एउटा दबाब दिने, एउटा किसिमको प्रेसर क्रिएट गर्ने, त्यसैगरी आफ्ना कुरा लाद्न खोज्ने यो प्रवृत्ति देखिएको छ, यो प्रवृत्ति रोकिन्छ या रोकिँदैन? नेपाल र भारत सच्चा मित्र हुन्, तर नेपाल कुनै प्रदेश होइन भन्ने सन्देश प्रधानमन्त्री ओलीले दिन सक्नुभयो या सक्नु भएन, यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ र त्यस अर्थमा मात्रै यो भ्रमण सफल भएको मानिनेछ। साथसाथै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यहाँनिर लिपुलेख प्रकरण उठाउनु भयो या भएन यो एउटा महत्त्वपूर्ण हुनेछ। यदि कुनै त्यसको मुलुकका विशेष गरी जुन किसिमले एउटा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भन्नुभएको छ संयुक्त सुरक्षा पोस्ट राख्ने कुरा, विशेष गरी दुई देशका बीचमा एउटा आतंकवाद फैलिन नदिन, आतंकवाद नियन्त्रण गर्नका लागि संयुक्त चेक पोस्ट राख्ने, सुरक्षा कर्मीहरूका बीचमा एउटा सहयोग आदान प्रदान गर्ने, एउटा सामूहिक रूपमा कार्य गर्ने यो एउटा जायज होला। तर फेरि त्यसभित्र कुनै किसिमले जस्तो भारतले भने जस्तो एयरपोर्टमा सुरक्षा पोस्ट राख्ने अथवा विभिन्न नेपालको एउटा सार्वभौम सत्ता मुलुकमाथि हस्तक्षेप हुने, यदि त्यस्तो कुनै अँध्यारो कोठामा सम्झौता भएको भए त्यो भ्रमण सफल होइन कि त्यो राष्ट्रघाती कदम हुन सक्ने अवस्था पनि हुन्छ। त्यसकारणले यो भ्रमण सफल या असफल भन्ने कुरा आगामी दिनमा जुन किसिमको भारतबाट व्यवहार हुनेछ त्यो अनुसार डिपेन्ड रहने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। आजका लागि स्पेशल रिपोर्ट यति नै। तपाईँ एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। गाउँ सहर दुनियाँ बिउजने हाम्रो अभियान जारी छ। नमस्कार।